साडा कमली वाला आया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अरे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना लजपाल जिदारत वाला है, लजपाल जिदारत वाला है, अनुकोण मिटावन वाला है, अनुकोण मिटावन वाला है। साडी उस सोने नाल लग जाइए, साडी उस सोने नाल लग जाइए, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जिथे मेरे नबी दा डेरा है, जिथे मेरे नबी दा डेरा है, उथे रहदा सदा सवेरा है, उथे रहदा सदा सवेरा है। विच कब्र दे आका आखल जे, विच कब्र दे आका आखल जे, नु छड़ दे होए ते मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था, जाना था के जाने जाना था, जाना था के जाने जाना था। सच आका ते अपनी निशाना था, सच आका ते अपनी निशाना था, जिस शान थी जाना सब बढ़िया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मुख चंद बदन शाशानी है, मुख चंद बदन शाशानी है, मथे चमक दिलाट नूरानी है, मथे चमक दिलाट नूरानी है। काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मग़मूर यकीन मद दरिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना
مولانا محمد سبحان الله 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 ما أجملك ما أحسنك ما أكملك سبحان الله ما أجملك ما أحسنك ما أكملك کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ کیا کتنے گاڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ دارالعلوم چشتیہ میریا الیاسیہ بڑیلا شریف مدرسے دے 5 طالب علماں نے اعتکاف کیتا محمد اویس چشتی ولد محمد سحر اعظم چشتی آج دو جگتوں انہوں نے اس بچے اعتکاف کیتا اس کے بعد محمد محسن ولد میاں ریاض شاہد صاحب کوٹلی بھگوان تو انہوں نے اعتکاف کیتا اور محمد سعید اللہ ولد میر محمد فدا حسین صاحب چشتی اس بچے اعتکاف کیتا محمد علی ولد ملک محمد وارث علی ملک آزاد کشمیر تو انہوں نے اعتکاف کیتا اس کے بعد محمد شمریز ولد محمد اکرم بھوجپور تو اس بچے نے اعتکاف کیتا انہوں سارے میں اپنی طرفوں دل دیا تھا گرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بچیاں توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے 10 دن دا آخری عشرے دا اعتکاف کیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں بچیاں دے والدین دے کاروبار سے برکت عطا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جیڑا بندہ آخری عشرے دا ماہ رمضان دے آخری عشرے دا اعتکاف کردا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 عمرے تے 2 حج دا ثواب عطا فرماتا ہے لہذا خوش نصیب نے بچے جنہیں اعتکاف کیتا اور خوش نصیب نے ماں باپ جنہیں نے بچے نے اعتکاف کیتا اللہ تعالیٰ سب واسطے یہ اجر عظیم فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مالک مولا انہاں بچے دا اعتکاف اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما مالک مولا انہاں ہر سانس تے برکت عطا فرما مالک مولا انہاں بچے دے والدین دے کاروبار وچ روزی مال جان سے برکت عطا فرما تمام امت مسلمات اپنا خاص فضل کرم لطف عطا فرما مالک مولا پیاری رات دا صدقہ اور ماہ رمضان مبارک دا صدقہ بیماران و شفا عطا فرما پریشان حالت یہ پریشانیاں دور فرما قرضداروں قرضے تو خلاصی عطا فرما غیرہ دی محتاجی تو محفوظ فرما اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما بے طلب عطا فرما بے حساب عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کی واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے مالک مولا اس مدرسے مسجد و آستان و آباد فرما یہ تو بچے قرآن دے حافظ قاری عالم دین بن کے نکلن اور عاشق رسول بن کے نکلن مالک مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ سب تے مہربانیاں فرما کرم نوازیاں فرما سب دیاں مشکل آسان فرما پریشانیاں دور فرما اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ سب تے کرم فرمائے مہربانیاں فرمائے سب تے آل تے رحم فرمائے
مالک مولا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ انہاں بچے نو قرآن دا حافظ کاری اور عالم دین بنا اور سن سارے نو دین اسلام تے چلنے دی توفیق عطا فرما. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.